Danas je četvrtak, 7. srpnja 2016. godine. Naša mala tročlana ekipica danas je na Učki na poklonu i današnja destinacija je Planik. U 8:10 ujutro naša tročlana ekipica kreće prema Planiku. Treba će nam sigurno 1-2 ure. Prije mjesec dana otprilike smo se uputili na Planik, ali nismo stigli jer nas je kiša oprala pa smo morali bježati nazad. Naša vesela trojka je uvatila jedan dobar korak. Evo još ni tiči se ne čuju, vjerojatno spavaju. Evo jedna gore. Evo nešto malo počelo tražiti hranu. Krećemo se oko 50 minuta kroz ovaj fini šumski mir. Nigdje glasa čuti nije, koja tišina je. Čak ni vjetar se ne čuje. Sad smo došli na ovaj odvojak Brest pod Učkom. Došli smo na ovaj otvoreni dio gdje se malo i vjetra osjeti. Tako da je sasvim ugodno za hodati. Tu nam se lijepo vidi vrh Učke Vojak između ovih borova. Sad nas Franjo vodi jednom malom kraticom da vidimo kako to izgleda. Evo tu se otvorio ovaj cvijet. Ne znam kako mu ime. Toga ima dosta. Sad je panorama malo ljepša i duža. Vrh Vojak. Ovaj botanički vrh je prekrasan. Pun cvijeća koji zadnji put. Evo put za moj vrh, za Ošalj. Evo tu nam se vide oba dva Planika. Evo ga veliki. I mali. Evo točno na ovom mjestu prije mjesec dana nas je ulovila velika nevera. Tu smo bili ko miševi mokri, cipele pune vode, pa smo morali odustati od našeg Planika. Krećemo se već oko 2 sata. Nama će trebati još vjerojatno jedno pola sata da obavimo mali i veliki Planik. Evo sad još imamo ovaj dio uzbrdice i skrećemo desno gore
prije samog raskrižja. Kao što sam rekao, sad imamo jednu ovu zadnju lijepu strminu do raskrsnice, pa ćemo vidjeti šta dalje. Nakon 2 sata i 20 minuta stigo smo u podnožje velikog i malog planika. Veliki ide tu po lijevoj strani, po sredini nastavlja cesta dalje, a desno se ide za mali planik. Mi ćemo sad najprije obaviti mali planik, pa se vraćamo tu na veliki. Od ove ceste za svaki planik nam treba 15 minuta. Onda do korita, ako budemo išli, imamo sat i 45. 10 sati i 30 minuta. Evo sad skrećemo na ovaj put za mali planik. Evo, nakon 10 minuta izašli smo na ovu gornju stranu malog planika. Sad će se i panorama lijepo vidjeti na vrhu. Evo, odavde nam se pruža prekrasan pogled na Kvarner i dio rijeke se vidi. Evo, s ove druge strane nas čeka ovaj veliki planik. Lijepi pogled prema Vojaku. A od Učke desno vidi nam se pola Istre. Jedanaest je sati, sad ćemo uskoro krenuti na veliki planik. A tu u daljini preko puta nas se nazire slovenski Snežnik. Vratili smo se na ovu raskrsnicu. Sada je 11:15. Evo, sad idemo na veliki planik. I tu nam treba nekih 15 minuta. A ovo je nešto malo strmije na veliki planik. Pod samim vrhom Franjo lupa pečate. Lijepo ispao, I odavde je lijepa panorama prema vrhu Učke, Vojaku.
Veliki Planik, 1272 metra. Mali Planik na kojem smo bili malo prije. Sad će nas Francek lijepo tu upisat. A ja ću izvaditi pivce da i ovaj vrh zalijemo pa krećemo dalje. Kaže jedno pivce za živce. U 20 do 12 napuštamo Veliki Planik i idemo polako prema koritima. Sad smo ušli u jednu debelu šumsku hladovinu, pa se već malo lakše diše. Prođo smo i jedan dio sa koprivama, pa se sad češemo. Evo raskrsnica Vodička Griža i korita. Nemam pojma, čekaj tamo, možda čak piše. Isto je markačko, znači da je nešto. Tu smo došli na jedan laz, jednu krčevinu. Nakon malo lutanja po ovom devastiranom dijelu i ovom kamenjaru, evo našli smo putokaz. To je vjerojatno staza premještena jer tamo je neprohodno. Pa su premjestili putokaz na ovu stranu. Sad idemo u ovom pravcu dolje. Evo cijeli ovaj dol i ovaj dio smo morali zaobići. Sada smo sišli između ovih litica, evo dolje u jednu veliki dolac. To su neke markacije povučene tu, ko zna kako. Sad se opet iz tog dolca moramo iskopati. Stalno se krećemo po šumi i ovim šumskim putem i po kakvim dolčićima i laganim usponima. Evo, prekrasno jer je sve u hladovini. Tu smo na križanju, mi nastavljamo ovim pravcem gdje ide Vlado, za korita. Na drugoj strani imamo Brgudac, na ovoj lijevoj Vodičku Grižu. To ćemo nekom drugom prilikom. Evo izašli smo iz šume na čistinu, malo je oblačno pa je dobro. Tu nam se vidi ovaj, kako Franjo kaže, Županj vrh. Pogled na Planik sa druge strane. Desno od Planika uvijek dominira vrh Učke. Mi ćemo se sad polako spuštati prema koritima. Iznad korita je taj Brajkov vrh. To je ovaj kameni vrh. Pa ćemo gledati njega obaviti. Sad smo izašli na jedan puteljak šumski. Nakon probijanja kroz ovu šikaru i grmlje. Još imamo nekih 300 metara zračne linije. Evo došli smo do ovih starih oznaka koje imaju vrijeme. Znači imamo oko pola sata do planinarske kuće Korita. Ipak moram dati jednu ispravku, ono je bilo 5 minuta u stvari, jer sam jednu nulu zanemario, bilo je 0,05. Evo tu piše 0,03, a kuća je, tako reći, tu ispred nas.
Evo tu nam se lijepo vidi ovaj greben gore, taj Brajkov, koji ćemo kasnije otići malo do gore. Ovo bi trebala biti neka lovačka kućica Medvijak, tako piše. Tu imamo tablu sa putokazima i vremenima. Evo nas ispred ove lijepe planinarske kuće Korita, ali to izgleda zatvoreno, tako da nećemo imati previše koristi od toga. Iznenadilo me kad sam vidio da je ovo u stvari WC. Ovako lijepo izgrađen. Čak ima i kontejnere dolje za otpad. Evo u 1:25 mi smo sjeli tu u šumicu na klupicu, ekipica jedva dočekala da nešto pregrize. Doviđenja! Evo i tu su još neki izletnici bili. Kuća je nažalost zatvorena. Vlado nam je natočio aperitive, pa ćemo nakon toga malo zameziti ovo što imamo. A nakon toga povratak slijedi. U 2:30 minuta od ove planinarske kuće sad idemo u posjet Brajkovom vrhu, pa nazad prema Poklonu. Tu imamo jedan putić, evo Vlado nas vodi do gore. Evo sad smo na Koritima. Ali tamo je izvor. Tu nam je Brajkov vrh. Ali tamo je izvor, tamo ima. Za piti. Evo imamo... U Koritima, boga mi slabo vode, ne curi ništa. Idemo odmah gore. Ajmo odmah na Brajkov vrh. Evo ovako, jesi ovako drago ti Vlado? Korita i Učku vrhu. Ima ja. Ja, što si rekao kad se slikao. Evo jedan niz Korita. Ma vidi ti njega, Tu napred nam se lijepo vidi sa lijeve strane Planik, sa desne strane vrh Vojak. Uspon na Brajkov vrh. Put je prilično strm za gore. U 5 minuta mi smo na Brajkovom vrhu od Korita. Malo je strmo, ali je zanimljivo. Brajkov vrh, 1091 metar. Po ovoj markaciji od ove strelice prema gore se vraćamo na ovaj centralni put. Jedan blaži spust. Lijepi pogled, Županj vrh, pa malo panorame, pa Planik, pa vrh Učke, pa komad Istre. Evo, dečki se namještaju, šminkaju, manikiraju da bi se slikali. A ja ih snimam na filmu. Evo, lijepa panorama iza njih, gledaj. Koja će im to biti uspomena.
Sa Brajkovog vrha, evo vide se ova drvena korita. I tu malo dalje se vidi Marinkova bara broj 5. Kako bi je ja nazvao. Naprosto se ne mogu odvojiti oči od ove panorame današnje. Divota. Napravili smo danas jedan dobar džir. To ćemo na kraju komentirati. Ali evo, isplatilo se stvarno. Evo, Franjo je danas glavni pečatlija. On naprosto uživa u tome. Evo, dečki dolaze. Sad se spuštamo po ovoj drugoj strani kontra uspona. Navodno je malo blaža, pa ćemo vidjeti koliko je blaža. Evo sad odmah skrećemo dolje po strmini. Isto je malo strmo, ali vjerojatno bolje nego tamo. To se prilično lako otkotrljati do dolje. Evo ga, mi smo se u 5 minuta sjurili od zgora. Došli smo na nekakav pješčenjak ovdje. Čudan. Sad se vraćamo prema poklonu. Evo tu imamo do Orljaka, ako želimo, to će biti ovaj Munski. 2 sata i 30. Međutim, mi idemo prema poklonu. Sada je prošlo 3 sata popodne. Imat ćemo jedan lijepi džir do dolje. Evo u odlasku pozdravljamo ovaj Brajkov greben na kojemu smo bili prije 10 minuta. Panorama s njega je stvarno prelijepa. Opet prolazimo uz ovu planinarsku kuću jer smo došli ovim obilaznim putom i nastavljamo dalje. U 3:15 krećemo od ove planinarske kuće Korita prema poklonu. Sad ćemo vidjeti koliko nam treba do poklona i našeg auta. Nakon 20 minuta bijele ceste od Korita mi skrećemo tu u šumu. Evo ga, po ovoj markaciji, po ovim pokazateljima. Došli smo do nekadašnjeg kamenoloma, kako je Vlado rekao. To je njemu poznati dio. Evo, nakon 35 minuta sad ćemo imati jedan mali odmor jer je stvarno jaka zapara. I naravno, pivce. Nakon 40 minuta hodanja u kamenolomu hladno pivce za živce. Evo, Vlado je sada ober. A Franjo, gledaj kako je vesel. Doći mi je piva tu, odmah mu trbušnjina naraste. Da, odmah malo. Evo, nakon 4 sata opet nastavljamo dalje prema poklonu. Nakon 1:15 došli smo do raskrsnice. Sad se dižemo ovom cestkom prema Planiku i izaćemo na onu gornju cestu po kojoj smo dolazili na Planik. U 15 do 5 imamo lagani odmor tu sada na ovoj cesti koja nam se ubada na ovu glavnu cestu prema poklonu. To je cesta na kojoj nas je zadnji put ulovilo nevrijeme. Mi smo do sad prošli po Vladinom GPS-u oko 18 km i 200 metara plus
plus visinska razlika nekih 700 metara, ali to treba sad izračunati koliko se treba dodati, a koliko oduzeti. Uglavnom mi imamo još preko sat i po do poklona i onda ćemo vidjeti na kraju koja kilometraža je pala. Evo, nakon velikog kruga od jedno skoro 2 sata došli smo na mjesto gdje nas je ona kišurina ulovila. Kako je Vlado rekao, evo, vratili smo se po ovoj donjoj cesti od korita preko Planika i sad se vraćamo evo ovom stazom i bijelim putem kojim smo došli od poklona. Tu imamo, a vidjet ćemo, preko sat i po. Ja ću ti ga dati, meni taj aparat više ne treba. Evo ga, Učka nam se u povratku osvijetlila sa zapadnim suncem, baš je lijepo pogledat. Ne znam da treba ti punjač za to imaš puno baterija. Ima ja punjač, da. Ali za 4 baterije mora. A tako? Evo, konačno smo došli do ove table. U 6 sati i 30 minuta, još imamo 10 minuta do poklona. Boga mi, danas smo se dobro nahodali. 6 sati i 30 minuta je prošlo. Ekipica je na poklonu. Može? Sada je 15 minuta do 7. Mi se nalazimo na poklonu. Evo, ekipica se odmara uz zadnje pivce koje smo uspjeli spasiti. Naš Vlado će nam malo pročitati podatke sa GPS-a. Šta smo danas prošli i kako smo prošli. Vlado, ajde reci. 24 km i 470 metara. To je dužina staze koje smo prošli. Ukupna kilometraža. Dobro. Ukupno kretanje 10 sati i 32 minute. Vrijeme kretanja, pravo kretanje, to je ukupno vrijeme bilo. 6 sati i 46 minuta. Stajanja 3 sata i 46 minuta. Prosječna brzina kretanja. Čekaj, to moram malo opet naći. Ukupno uspon 802 metra. To ćemo dodati na onih 24,5 km plus uspon. Da. Idemo dalje. Šta sam još Šta još treba? Još nam treba prosječna brzina. Brzina kretanja. Maksimalna brzina, to nije bitno. Kretanje je prosjek 3,6 km, a totalni prosjek sa stajanjima 2,3 km. Znači prosjek u kretanju 3,6 km, to je jako dobar prosjek u ovim uslovima. Pazi, to je samo kretanje. To je kretanje na ovoj stazi. Totalni prosjek sa stajanjima je 2,3 km. Dobro, stajanje me ne zanima. Znači, prosjek kretanja je 3,6 km. Tako je to, to je brzina. To je to. Ima još neki podatak koji nisam... Znači 10,5 sati smo se mi jumpali. Ova mala ekipica iz Poljovska sada vas pozdravlja, kao i vaš snimatelj. Eto, danas smo se malo namučili na ovoj stazi, ali to je naš odabir. Prošli smo nešto što do sada nismo. Ta korita i neke nove staze, pa i ovaj Brajko vrh koji do sad nisam vidio. Eto, izgubili smo današnji dan i potrošili smo vrijeme i uživali smo u tome. Lijepi pozdrav od svih nas i vašeg snimatelja, draga. Vidimo se na idućem lijepom džiru. Pozdrav.